بیرونی اور اندرونی چیلنجز کے باوجود 3.7% GDP گروتھ حاصل کی، جو پچھلے سال 4 سالوں کی بلند ترین فگر ہے۔ ایگریکلچر سال 2.89% پہ اس کی گروتھ ہوئی۔ خطے میں جنگ، اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے باوجود معاشی کارکردگی اچھی رہی۔ معاشی ترقی کی شرح 3.7% رہی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اقتصادی سروے پیش کر دیا۔ کہا زرعی شعبے میں ترقی کی شرح 2.9، بڑی صنعتوں کی پیداوار 6.1% رہی۔ 22 میں سے 16 صنعتی شعبوں میں مثبت گروتھ دیکھنے میں آئی۔ فی کس آمدنی $1,902 ہو گئی۔ بجٹ خسارہ 2.7% سے کم ہو کر 0.7% رہ گیا۔ کرنٹ اکاؤنٹ $72 ملین کے ساتھ سرپلس ہو گیا۔ قرضوں پر سود کی ادائیگی میں 23% کمی آئی۔ سیمنٹ کی طلب میں 10، کھاد کی طلب میں 17% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ جون 24 میں ٹوٹل ایف بی آر نے ریونیو کلیکٹ کیا وہ $32.6 بلین۔ جون 25 میں یہ 41.9 بلین۔ اس سال جون میں یہ $46.4 بلین۔ ایف بی آر نے مجموعی طور پر $32.6 ارب کا ریونیو اکٹھا کیا۔ چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال کا کہنا ہے جون 2025 میں $31.9 بلین ریونیو جمع ہوا تھا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں ہمیں اپنی غلطیاں درست کرنا ہوں گی۔ اتنی مار کھانے کے بعد تاریخ سے سبق سیکھ لینا چاہیے۔ معاشی استحکام کے لیے پالیسیوں کا تسلسل ناگزیر ہے۔ ڈیفینس اور سیکیورٹی کی جو اس وقت ضروریات ہیں وہ ہم پوری کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اہم مسئلہ ہے۔ کوئی اس میں ہم نے وہ نہیں کیا کہ اس میں آگے کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو، اس میں ہماری کوئی کمپرومائز نہیں ہے جی سیکیورٹی کے حوالے سے۔ دفاع کے لیے جو ضروریات ہوں گی ہم اسے پورا کریں گے۔ وفاق بھی اپنا حصہ دفاعی ضروریات کے لیے ڈالے۔ سینیٹر شہری رحمان کی ARY نیوز کی بجٹ ٹرانسمیشن میں گفتگو۔ کہا سندھ نے وفاق کو قرض نہیں، سیکیورٹی کے لیے پیسے دیے۔ سندھ کی ٹیکس کلیکشن وفاق سے زیادہ ہے، وفاق اپنی ٹیکس کلیکشن اچھی کرے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا مہنگائی نے مڈل کلاس کی کمر توڑ دی۔ عوام سے 1 لیٹر پیٹرول پر $150 تک لیوی وصول کی جا رہی ہے۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کا کہنا ہے حکومت کہتی ہے معیشت بہتر ہو گئی، یہ کیسی بہتری ہے جس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ رہے؟ بے روزگاری اور مہنگائی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ وزیر مملکت حذیفہ رحمان کہتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے کہ ملک میں ہائیبرڈ نظام ہے، اصلاحات ایسے نہیں آ سکتی، مشکل فیصلے بھی کرنا پڑتے ہیں۔ چیئرمین ایپٹما کامران نرشد نے کہا بجلی اور گیس انتہائی مہنگی، شرح سود بھی بہت زیادہ ہے، پورے خطے میں سب سے زیادہ ٹیکسز پاکستان میں ہیں۔ وفاقی بجٹ کل سپہر 3 بجے قومی اسمبلی، 5 بجے سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کہتے ہیں نون لیگ اور اتحادی جماعتیں بجٹ اجلاس میں بھرپور شرکت کریں گی۔ اپوزیشن کو بھی مثبت جمہوری کردار ادا کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کابینہ کا اجلاس بھی کل طلب کر لیا۔ بجٹ دستاویزات کی منظوری دی جائے گی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم 18,000 ارب روپے ہونے کا امکان۔ تنخواہوں میں 10% اضافہ، تنخواہ دار طبقے کو انکم ٹیکس میں چھوٹ ملنے کی توقع، سپر ٹیکس میں کمی کا امکان، کارپوریٹ انکم ٹیکس کم نہیں ہوگا۔ بجٹ میں پیٹرولیم مصنوعات پر کلائمیٹ لیوی $2.50 سے بڑھا کر $5 فی لیٹر کرنے کی تجویز۔ ذرائع کا کہنا ہے بجٹ میں میک اپ کا سامان، سرخی، پاؤڈر، مسکارا، شیمپو اور صابن سستے ہونے کا امکان۔ الیکٹرک وہیکل، ہائبرڈ اور پلگ ان ہائبرڈ گاڑیاں مہنگی ہو سکتی ہیں۔ عوام دوست بجٹ نہیں ہوگا، پرائسز بڑھائیں گے تو اس سے مہنگائی بڑھے گی۔ یہ پرفارمنس نہیں شو کر سکے، اپنے لیے جو خرچے تھے وہ کم نہیں کر سکے۔ لوگ اس وقت 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ ایجوکیشن آپ آؤٹ سورس کر رہے، آپ سے پرفارم نہیں ہو رہا۔ بجٹ عوام دوست نہیں ہوگا، چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت نے اپنے اخراجات کم نہ کیے،
महंगाई का बोझ सिर्फ आवाम पर डाला जा रहा है। 4 साल की कारकर्दगी देख ले, इन्होंने हर शोबा तबाह कर दिया। पीटीआई अरकान का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट, कहा बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही। पार्लियामेंट में रहना है या नहीं, फैसला मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में करेंगे। पीटीआई रुकने कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी की रुकनियत मुअत्तल, ऐवान से निकाल दिया गया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा इकबाल आफरीदी ने सिक्योरिटी एहलकार पर हाथ उठाया, दूसरों से बदतमीजी का हक किसी को नहीं, ऐसे अरकान को किसी सूरत रियायत नहीं देंगे। इकबाल आफरीदी मौजूदा सेशन में शिरकत नहीं कर सकेंगे। पार्टी की लीडरशिप कैद में रही, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ भी कैद में रहे, लेकिन हमने इस हाउस उसको दाव पे नहीं लगा। वो अपने लीडर की रिहाई के लिए तमाम फोरम्स पे ज़रूर लड़ते रहें, एहतजाज करते रहें, लेकिन इस हाउस की सैंक्टिटी को अगर वो डैमेज करेंगे तो नुकसान हम सब का हो। अपने लीडर की रिहाई के लिए तमाम फोरम पर एहतजाज करें, हाउस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हमारे कायद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए मगर हमने ऐवान का तकद्दुस पामाल नहीं किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक कहा जब कानून हाथ में लेंगे तो रियासत कैसे खामोश रह सकती है। आप सरकारी अफसरान की जान लें और लाशों की बेहुरमती करें। इतनी नफरतें कहाँ से आ गई, ये कहीं सरहद पार से तो नहीं है। मुहाजिरीन ने पाकिस्तान की सरजमीन पर आने की कीमत अदा की, आप कहते हैं उनसे वोट का हक छीन लिया जाए। 2-2.5 सालों में तमाम मिनिस्ट्रीज, डिविजन्स, गवर्नमेंट के तमाम इदारों की पेमेंट्स मिला के, तमाम कैंपेन्स मिला के ये 8 बिलियन की रकम बनती है, जो कि चैनल्स कहते हैं कि ये कम है। वो कहते हैं कि जी आप बढ़ाएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्पेस श्रिंक हुई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खत्म हुआ तो फिर आप एक ऐसी टेरिटरी में चले जाएंगे जहां पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। वज़ीर इत्तलात तातारड़ कौमी असम्बली में न्यूज़ चैनल्स की आवाज़ बन गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बचाने और तरक्की के लिए इक़दामात का मुतालबा कर दिया। कहा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जिम्मेदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ दिया। न्यूज़ चैनल्स तमाम ज़ाब्ता इख़लाक़ पर अमल करते हैं, टैक्स देते हैं, तमाम रेगुलेटरी इदारों को जवाब हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ख़त्म हुआ तो ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं। आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा की नमाज जनाजा मुजफ्फराबाद में अदा कर दी गई। कायम मकाम सदर, वजीर आजम, आज़ाद कश्मीर, कोर्ट कमांडर, आला सिविल और अस्करी हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। शहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरानी अहदाफ पर हमले मुकम्मल कर दिए। ईरान के मवासलाती और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। तजारती जहाज़ों के लिए खतरा बनने वाले ईरानी अहदाफ पर बमबारी की। ईरान की बिला जवाब और मुसलसल जारहियत के जवाब में हमले किए। ईरान की जवाबी कार्रवाई, उर्दन, बहरीन और कुवैत पर अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाया। आबनाए होर्मुज़ मुकम्मल बंद करने का दावा। पासदाराने इनकलाब का कहना है आबनाए होर्मुज़ में अमेरिकी बहरी जहाज पर मिसाइल हमले और अमेरिका के 18 अहदाफ को निशाना बनाया। इराक में अमेरिकी रडार सिस्टम, कुवैत के अल सालम और अहमद अल जब्बार पर बेसिस पर हमले किए। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर भी टारगेट किया गया। उर्दन के एयरबेस पर अमेरिकी लड़ाका तैयारों को निशाना बनाया, जिनमें F-35, F-15 और F-16 शामिल हैं। जो जहाज आबनाए होर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका आजाद ईरान पर शदीद कारी ज़र्ब लगाने जा रहा है। अमेरिकी सदर की धमकी, मुस्तक़बिल करीब में ईरान के जजीरा खारक का कंट्रोल संभाल लेंगे। ईरान ने मुझसे कहा है बमबारी रोक दो। ईरान पर हमलों में इसराइल शामिल नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब भी जंग रोकने के लिए काम कर रहे हैं। दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है हमले अमेरिकी फौजी मफादात को आगे बढ़ाएंगे, सिफारती पोजीशन मजबूत करेंगे। ईरान के पास अब भी मौका है एक बेहतर मुआहदे की तरफ आए। अमेरिका नई जंग नहीं शुरू करना चाहता।
बमबारी रुकवाने के लिए किसी से राब्ता नहीं किया। ईरान की पासदारान इनकलाब ने अमरीकी सदर ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। बयान में बताया अमरीकी सदर की बातें मन घड़त हैं, ये महज मैदान जंग से फरार का एक बहाना है। ईरानी सुप्रीम लीडर के फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा अमरीकी सदर समझते हैं कि बमबारी उन्हें अपने ही खोदे गड़े से निकाल लेगी। ईरानी मिसाइल सदर ट्रंप को उस दलदल में मजीद गहराई तक धकेल देंगे। वाशिंगटन के पास अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं, ईरान की शराइत तस्लीम करे या फिर दुनिया में अपनी रही सही इज्जत भी खो दे। अमरीकी हमलों ने जंग बंदी को बेमानी कर दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची की यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की सरबराह से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। अब्बास अराक्ची ने आलमी बरादरी की खामोशी पर भी कड़ी तनकीद की, खबरदार किया कि दुनिया की ये बेहिसी खत्ते और आलमी अमन के लिए शदीद खतरा बन जाएगी। दोनों रहनुमाओं ने अमरीकी हमलों और उसके बाद ईरान की जानिब से उर्दन, बहरीन और कुवैत पर हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया।